Isor seko bisak dakji ngok video sam pura share bilang isor bisang napure arok ke isor ke mohima re okol lendu jingolu bipam namadu district Lakhimpur bole Haldiagora amna dolung kodung oro isor ke mohima nge aga usirok lendung oro usungurok ke Shivo Parvati Ganesh Baba tabbe mane mohima re na nolum lengkanya ngobaro kake kedung poto dengo mitpano sulung langkon supangge langkon sumal dong arok nol kangkap gumul gulai de arok appunga ha video sam parok appunga isor maheke ko bisak dagi share bilang kapilana isor ke mohima ngam dek kalendung কিন্তু kabek lama lapak dong arok ngosi nai pa gulurung ngok gubo pabon kamalapang ngugumap dong arok noluk ke sek mane gupa mane okaila hohos dakji mane gubo pabone atar gularagji kangkap gulaya district Lakhimpur Haldiagora amda okai aninda ngolu bilmu patur bol dekkem duragai agot do ngogatot du baragai upa hob kulajan kandeli dolu hob gisarung kubona 5 বছর আগত তো দূরাগায় orok anino orak baro Haldiagora amda bilang de appunga share bilang isor bisang nappunga karon appunga isor ma kangkap gular apa heko bor sempar apa